Ayan, luto na yung ating banana cake. So, ito, ayan o. Ayan. Tusukin natin na ma-check natin yung loob. Ayan, wala nang sumasama. It's mean, luto na yan. So, hanguin na natin. Ang ganda ng kinalabasan. Ayan o. Uy, crunchy yung ibabaw, pero moist yung loob. Ayan o. Putok-putok. I-cool down lang natin yan. Ayan na yung finished product natin. Soft. Pero crunchy yung ibabaw. Parang lechon lang. Pero malambot yung loob. Soft. Ayan. Ilalim to eh. Ito yung ibabaw. Ayan. May crack-crack yung ibabaw. Ito yung gusto kong ma-achieve. Yung laging may crack ang ibabaw.